देवक लगे ताहार परम शिष्य माधव पुरुषे गुरुर समस्त शरीरक बखाणी एक वंदना सहित प्रकाश कर जाक समस्त लोक हब समस्त गुणानुकीर्तन कर ही लोक हब वही परम गुरुक स्मरी ही वंदना करहूँ ताक देख शुन श्रीमंत शंकर हरि भक्तरा जाना जेन कल्प तहंत बिनाई नाई 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 हमार परम দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈচন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ ৰঞ্জন জাকেৰি দৰ্শনে পাপ বিনাশ দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈচন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ রঞ্জন জাকেরি দর্শনে পাপ বিনে অঙ্গে ভূষণ পেখি সুশোভন গহীন গম্ভীর ধীর